Merik tabik basah ngagai semua bala kita tik seruran bugulai ngau kami ba Aiban. Dipancat terus hari studio BRTM Kuching, Aiban lemai sarito hari 6, 10 hari bulan 9 bugulai ngau aku, Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Sarawak dekat ke nisbah kerusi Parlimen antara Sarawak dengan Sabah ditan ke bak pengawak mulai ke 35% kerusi bak Parlimen bagi dua bengkah menuanya bakal keudah ditetap ke bak Awam Council Khas Sempekat Malaysia 1963 MKMA 63 tik diatur kena rimpat tuk tadik. Premier Sarawak kelalunya di Chairman Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng tajak pihak hendak netap ke penyampau kerusi tik dikingin tang nyerah ngagai upis pengawak berpilih Malaysia SPR endur berjalai ke pengawak magi kerusinya. GPS berpandangan bahawa Sabah dan Sarawak combined seat must be about 35%. Di mana tempatnya ia serah kepada Election Commission. Kita tengok proportion sekarang lah. Sekarang kita 31, Sabah 25. Yeah. Kalau dah tambah, you follow that same proportion. Kan? Ya saya serah kepada Election Commission. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah pengawaknya berguna bendar kena magi kuasa. Kendang bisik kelebih lagi bak pengawak nyaga semangat TBC bak MA 63. Perlembagaan boleh dipindah apabila mempunyai 2/3 daripada jumlah ahli parlimen yang menyokong. Jadi kita nak protect kita sendiri. Mungkin kalau kita tidak ada 35%, they can amend the constitution. Dan ia akan boleh memberi kesan yang buruk ke atas apa yang telah termaktub dalam perlembagaan. Ngenang pengawak magi kerusinya ialah ia merti serta nerima pengawaknya dipejalai belalau ke penyampau rakyat tang perkaranya patut berunding ke pemesai Siti Endur. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah tik berjadi pesta benak di Seri Aman. Ba Awam Council Khas Sempekat Malaysia 1963 tik bercemen ke Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kediatur kena hari 4 tu tadi udah netap ke atur kena nguliah ke baru 35% hari 222 kerusi Parlimen ungkup Sarawak ngau Sabah. Nitiah kehitung tau ke penduduk jam kediatuk 166 tau ke 75% hari penyampau tu ianya di Semenanjung lalu 25% ungkup Sarawak ngau Sabah. Endorsement hari MKMA 63 nya ialah dekat ngujung ke Sarawak ngau Sabah ngembuan 78 hari 222 kerusi Parlimen. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dekat nentu ke 7 ikut pengari tik dipilih berdiri bak pengawak berpilih besai ke-15 di dekat datai nadai bisik rekod jenayah. Presiden Ya Datuk Seri Dr. Sim Kuhian madah jam kediatuk sida udah nganjung penerang pasal pengari ke dipilih ngagai sidak ke berkuasa ngambil ke disarap. Tajak pihak Datuk Seri Dr. Sim nadai madah ke rintai nama pengarinya nyentuk ke di Padah Premier Sarawak Ila. Yeah, we don't want to get caught in the last minute, like the previous students did the last minute. Then we receive a letter from IGP saying that there a case. Then even though no further action, but still there's a case. Datuk Seri Dr. Sim mansut ke Jakutuk buat pengawak berjadi perarakan tanglong kediatur bak Taman Majlis Bandaraya Kuching Selatan di Kuching. Ia megak netap ke sapit ia kelalunya di Kaban Parlimen Serian. Datuk Seri Richard Riod Jaim dekat ngetan ke sitak Serian bak PRU 15 ila. Semak 1,000 ikut orang di Bandaraya Kuching datai ngau medak pengeram itu. Opis Menteri Dagang Dalam Menua ngau perkara pembeli barang KPDN HEP dengan Opis Company Malaysia SSM seruran berarti ke pengawak ngangkat ke pemanah Undang-Undang Register Dagang tahun 1956 tidak kena di Sarawak ngau Sabah. Menteri Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke SSM dekat ngigat cara tik mana ngambil raban urang dagang di Sarawak ngau Sabah register nitiah ke undang-undangnya. Datuk Seri Alexander madah ke Undang-Undang Register Dagang tahun 1956 hendak dikena di Sarawak ngau Sabah.
Balai Register Dagang bak dua bengkah menua tu berpanggai bak kuasa agensi perintah menua ke alainya ndak adil bak orang dagang bak dua bengkah menua tu laban ndak ngasai ke penguntung ti disediakan ngena undang-undangnya. Ngambil ke contoh bantu ti diberi maya pandemik COVID-19. Kalai dagang ti diregister baru undang-undangnya bisik peluang boleh bantu belanja kelimpah hari ulih engkau masuk program pengawal dagang ti bisik dagang kesah. Nya alai yang ngarap ke undang-undangnya ulih dikena di Sarawak engkau Sabah, ngambil raban urang dagang di Sarawak engkau Sabah sama ngasai ke penguntung bakal sidak di Semenanjung. Datuk Seri Alexander mansut ke Jakutu bak awam pengarang berita udah pengawal berjadi program usahawan muda 2022 siri ketiga peringkat negeri Sarawak ke diatur bak Politeknik Kuching. Dulu agi hari itu, Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke program usahawan muda oleh muka peluang ngagai penyerta ngasai ke penguntung ari skim register dagang prihatin SPPP. Ia madah skim tu ti ditumbuh bak tahun 2020 udah ngemudah ke pengawal register dagang ngau ndak berbayar ngagai raban urang dagang B40 ngau pelajar dari Palan Pelajar Tinggi IPT. Datuk Seri Alexander Madah nitiah ke statistik Opis Company Malaysia SSM hari bulan 1 tahun 2021 nyentuk ke bulan 7 tahun tu 38,344 itik peminta register dagang bisik diterima hari 17,455 ikut pelajar IPT engkau 20,889 ikut orang dagang B40. Bak pengeram itu, ia megak bisik ngemata ke pengawal nyerah ke Wakalah Zakat Korporat SSM ngagai 30 ikut pelajar engkau bantu tanggungjawab sosial korporat SSM ngagai 20 ikut pelajar asnaf tik buliah RM25,000. Ia megak nyerah ke agiah belanja ri SSM RM10,000 ngagai kelab usahawan Politeknik ngambil bisik dikena berjalai ke mayu hagi program dagang ngagai pelajaria. Berengkah hari pun tahun sitik tu elak orang di Pedawan dagi takut deriba maya malam udah jalannya dipasang lampu berengkah hari bulan 12 tu elak. Sapit Menteri Kebun Bedandang Komoditi Datuk Willy Mongin madah ke projek masang lampu bak jalai Puncak Borneo tu berengkah hari simpang rumah Jil Puncak Borneo nyentuk ke Kampung Ana Rais. Baru-baru ini juga kita telah mendapat dana tambahan daripada KPKT berjumlah 1.9 juta dan 950,000 telah diperuntukkan untuk pemasangan fasa kedua lampu jalan jajaran Puncak Borneo, Jalan Puncak Borneo. Datuk Willy kelalunya di Kaban Parlimen Puncak Borneo Madah, pengawal masang lampu abak penyawah lebih 20 km tu dekat berguna ke ungkus RM950,000 ke fasa kedua. Ianya tambah hari fasa keterubah tik berungkus RM200,000. Projeknya endang diantik lebih 20 tahun, dikena nentu ke Mensia Mayuh Seruran Likun lebuh deriba kelebih hagi maya malam hari. Datuk Willy mansut ke Jakutu udah program Merdeka at Parlimen peringkat Parlimen Puncak Borneo di Kampung Tembukap, Pedawan. Bak program tu ia kena dituai ngagai lebih 40 ikut orang ke maik motosikal berkuasa tinggi, berkonvoi ngelingik kandang Pedawan dikena ngerami Hari Kebangsaan. Ia percaya engkau program tu oleh ngangkat ke semangat patriotisme ngagai semua rakyat. Borneo Music Festival Live 2022 tik keterubah yang diatur di Sarawak, belabuh diatur di malam bak Kampung Budaya Sarawak Kuching. Tebal lagi temuai ke datai medak festival muzik ke diatur pengelamat 2 hari tu nyukung programnya diatur kena mulai ke penegap industri pemerintah udah tik ndak boleh diatur ke tegal pandemik COVID-19. And Valentina Morris peranak menua tu madah ke festival muzik ti diatur di Sarawak. Dekat muka peluang ngagai penyanyi hari menua tumpu mantai ke penglandik diri bergulai ngau artis antarabangsa ti terbilang nama. First memang minat dengan muzik, lepas tu support event yang ada dan bukan selalu jugalah event yang macam ini berlaku kan, so it's rare then we go, why not. This year I miss the rainforest, so I'm so happy to come here for this tonight to support this event. Very good lah, it's just
first time in our Kuching Sarawak we have international, like DJ Soda, Alan Walker come here, then we should support lah. Because of Alan Walker and DJ Soda, I think this is quite excellent already lah for this event. Yeah. Siku orang Tik Landiak berjenaka tau ke stand-up comedian Ashwin Narayanan tau ke tebal lagi di kanga orang maca kacamata. Muji pengawak Perintah Sarawak ti udah mayuh mantu ngidup ke baru industri pemerindang di menua tau engkau ngatur mayuh bengkah festival muzik. We're pretty excited and like the lineup seems pretty good, the crowd seems pretty happening as well. So yeah, we're excited to enjoy the event. Bak festival tu megak bisik mantai ke sekedar artis, pemuzik serta DJ tik terbilang hari menua tumpu ngau menua luar hari mayuh macam genre muzik bak siti platform kesama. 362 ikut pemain squash kategori 19 tahun ke bawah mujur masuk pekit terbuka squash CMS Borneo Junior ke-6 tik diatur di Kuching Kenyawari 7 hari bulan 9 tok tadi. Bala pemain tok yang nyari Malaysia, Singapura, Amerika Syarikat, Pakistan, Indonesia, Filipina, Jepun, Korea Selatan, India ngau Sri Lanka. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngau Pemansang Orang Dagang Datuk Gerald Rentap Jabu ngarap ke pekitnya ukai seminak ngada ke mayu hagi pemain pelapis sukan squash Sarawak tang megak merik peluang ngagai pemain ke biak umur berpekit ngau pemain hari menua tumpu ngau menua luar. Ia berasai gagal ngau penyampau pemain tik masuk pekit tu tik ngari ke mayu bengkah menua udah tik betapi ngau pandemik COVID-19. Datuk Gerald Rentap mansut ke jakut tu buat pengerami malam nyambut penata pemain bak pekit tu di Kuching. Kelimpah harinya ia megak bisi bendar pengarap pekitnya dekat numbuh ke kawal tik mana antara bala pemain serta negap kesemangat kesukanan tik tinggi. Datuk Gerald Rentap Jabu megak ngarap ke Gerempuang Racket Squashi Sarawak SRAS tiknya di pengatur pekit tu dekat majak ngatur pekit tu ngau pemadu manah dikena ngemansang kesukannya di menua tu. Ia mansut ke jakut tu lebuh tik ngari ke Menteri Nembiak Lumba Ngau Pemansang Orang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kitai ke lemai itu. Keluarga Malaysia aram sama mendak pekit bintang kecil zon Sarawak tidak diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching kena malam tu hari pukul 9 malam. Pekit tu megak ditabur terus hari stesen radio Sarawak FM ngau ba Facebook RTM Sarawak. Ngau tu aku Vanessa Mering madah ke diri. Mupok dulu.